with the Honorable Minister, Secretary DWS और हमारे ADC के CM, ऑफिशियल्स, डेप्यूटी CM सबके साथ। पॉइंट है कि समर्स गर्मी का समय है, पीने का पानी सबका एक अधिकार बनता है और हमारे TTA ADC एरियाज में पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारे YPF वर्कर्स ने सब जगह में जाकर पानी अपने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन एक सिस्टम आना पड़ेगा जिसमें जिस गांव में पानी नहीं जा रहा है वहां में पानी आना पड़ेगा। तो इस विषय में आज ऑनरेबल मिनिस्टर और उनके पूरे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सेक्रेटरी ने सब ने एक रिव्यू मीटिंग रखा। आई वेलकम इट, अच्छा रहा मीटिंग। और हमने अपने तरीके से भी, हमारे जोनल चेयरमैन भी थे और हमने सब ने कहा है कि एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। पानी के नाम में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। पानी सबको दरकार है, पानी के नाम में पॉलिटिक्स एकदम नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। और इस विषय में हमने एक कोऑर्डिनेशन का एक प्लानिंग किया है कि आने वाले दिन में इस गर्मी के टाइम में हर घर में पानी, पीने का पानी पहुंचना चाहिए और इसके लिए हम कैसा अपने डिप्रेसा लोगों को मदद कर सके, इसके लिए हम लोगों ने ये मीटिंग किया है। और आशा करता हूं कि आने वाले दिन में ये प्रॉब्लम का सिल्यूशन, आज भी 50% त्रिपुरा में पानी सबको मिल रहा है जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा, लेकिन 50% जगह में पानी अभी भी नहीं मिल रहा है। उस 50% जहाँ में पानी नहीं मिल रहा है उनके घर में कैसे पानी पहुंचे इस गर्मी के टाइम में, ये हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। और इसमें हमें पॉलिटिक्स नहीं दिखना चाहिए, इसमें हमारा त्रिपुरा लोगों का भला दिखना चाहिए। ADC को छोड़कर आप त्रिपुरा नहीं चला सकते, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा है। ADC अगर चलेगा तो त्रिपुरा भी चलेगा। 70% ऑफ त्रिपुरा आज ADC के अंदर है, इसी के लिए हमें इसका एक समस्या का हल निकालना है। एंड आई वेलकम पॉजिटिव एंड कॉन्क्रीट स्टेप टू एड्रेस दिस इश्यू। ओके, ठीक है। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন, আমাদের যে পানীয় জলের দপ্তর, তাতে ADC এলাকাতে কোথায় কোথায় সমস্যা রয়েছে আমাদের সেগুলোকে নিরসন করার জন্য, সমস্যাগুলোকে বের করার জন্য এবং আগামী দিনে কিভাবে উপজাতীয় অঞ্চলে আরও পানীয় জলের ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করা যায় সে বিষয় নিয়ে আজকে আমরা কুমলুঙে TTA ADCর যেটা সদর দপ্তর, সেখানে আমরা মিলিত হই। আমাদের চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার ADC, আমাদের মহারাজ প্রদ্যোৎ বিক্রম দেববর্মা, আমাদের ডেপুটি CM, সেক্রেটারি DWS, চিফ ইঞ্জিনিয়ার DWS, সারা রাজ্য থেকে DWS দপ্তরের আধিকারিকরা, ইঞ্জিনিয়াররা, আমাদের ADCর যে বিভিন্ন জোনালগুলো রয়েছে, জোনালের চেয়ারম্যানরা, সেখানে আলোচনায় আমরা মিলিত হই এবং বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে দীর্ঘ। এবং আগামী দিনে এই সমস্যাগুলো কীভাবে নিরসন করা যাবে সে বিষয়ে প্রস্তাব আসে, আমরা সেগুলোর উপর আলোচনা করব আগামী দিনেও এবং কাজের মাধ্যমে যাতে উপজাতি অঞ্চলে জলের সমস্যাগুলো আমরা নিরসন করতে পারি সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে জল জীবন মিশন ত্রিপুরা রাজ্যে কাজ চলছে মিশন মোডে। 50% উপর আমরা সারা রাজ্যে FSTC কানেকশন প্রদান করেছি। 3.22% থেকে আমরা শুরু করেছিলাম, আজকে 50% উপরে পৌঁছে গেছি। তারপর অনেক জায়গায় সমস্যা রয়েছে, এগুলোকে আগামী 1 বছরের মধ্যে নিরসন কিভাবে করা যায় সারা রাজ্যব্যাপী সে নিয়ে বিস্তারিত কাজ চলছে এবং ADCও রাজ্যের বাইরে নয়। ADCর উন্নয়ন ছাড়া রাজ্যের উন্নয়ন কখনোই সম্ভব। স্বাভাবিকভাবেই ADC এবং আমাদের রাজ্য প্রশাসন, ADC প্রশাসন যৌথভাবে মিলেই কাজ করতে হবে এবং আগামী দিনে জলের যে সমস্যা সেটা নিরসনে আমরা যৌথভাবে কাজ করব, সে বিষয়ে আমাদের আজকে আলোচনা হয়েছে। আমাদের MDC এবং গোবাগ মহারাজা প্রদ্যোৎ মানিক্য এই বিষয়ে আপনাদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করার জন্য।